Nata, game to nata sa to ang Battle of Class B. Tabuilan versus sa Pinamungahan. May daog sa game 1 na ang team Tabuilan. Kini game 2 na. Elimination round ni nato ha sa atong 2 league diri sa Toledo City. Pinagrakay na. Bang! Kinauntilay. Counter to counter. Out na. Gerson. Out. Out ang bola. Sir. Servisyo Pinamungahan. 3-0. 3-0. 3-0 pabor sa team Pinamungahan. Kini para 4. Hala kariha. 4-0 na. 4-0. 4-0 na sa itong game to ha. O bola sa team Pinamungahan. 5-0. 5-0. Binaon sa game to ang team Tabuilan. 5-0. Out na, out na. Out goal. Shout out na yan ni Boss Ariel Bindanillo. Siya nga to ang liner sa to ang 2D league dire. 2D league. Ono 5 ato skora, ono 5 ha. Pabor sa team Pinamungahan. Game to na ni nato, game to. Gerson, nice defense. Deso, may offlock ang tira. Size, ono. Change court, change court. Oh, this game is brought to you by Maricel Antonic Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Arnoco Ono Disco Mobile. DJ's favorite Disco Mobile. Salamat kayo ni Boss Rola na sa iyang paghatag na to og jersey. Arnoco Ono. Hodi. Salamat kay Boss Roland o kang Konsehal J. Arnoco. Bang! Nalabot tayo. City Ono ato skora, City Ono. Nakadiyan, suot pa. Bagi spike-an. Wah, masuk. Opa, kita mengispai kapten Indo. Bira. Ana lang. Side. Inside. Hala kariha. City dos na. City 3 sa pabor sa team Pinamungahan. Side out, side out. Bola sa team Pinamungahan. Ay sus, may umlok. City. City, side out, side out. Bola sa team Pinamungahan. Kini para 8. Pinamungahan. On the attack.
Ang gilatos mayo ang team Tabuilan. Sa giunsag puspos oh. Mubaos gyud ang team Tabuilan, out ball ang team Pinamungahan. Servisyo para 4 ni. City 3. Kini para 8. La, nag-ilog. Out ball pa yan. Side out na, side out. Service si Julson. Lobo, gihatag sa team Pinamungahan. Wing, 4 City. Game to na niya, game to na ni. Sa atong Battle of Class B. Tabuilan kontra Pinamungahan. May daog sa game 1 na niya ang team Tabuilan. Ini game to. Elimination round ni sa atong 2 days league dire sa Toledo City Open Volleyball dayon. Ocho 4. Servisyo Pinamungahan. Ay la, bang! Longis Siriso. 9-4. Kini para Gis Gerson. Wabati, Umbahi, Birahi, Bang, La, Sawadam ha. So tira sa team Pinamungahan. Gis 4 na. 2 points na lang para sa team Pinamungahan para makabaus. Side out. Bola sa team Tabuilan. Sabit ang atake. Side out. Servisyo. Team Pinamungahan. Bang! Lock. Wow, sa loob. Si 4 para daog sa game to ang team Pinamungahan para baus. Kung makadaog ang team Pinamungahan doon natin decision game 3 ha. Atong Battle of Class B elimination round dito sa Toledo City. Sige good. Yay. Hala. Ay susan Moses. Bang. La. Ayay. Kinsa kay mabigil ipit ani ron. Ayay dara ipit na. Ayay kapto. Go natin. Pak. Gidaog sa game to ang team Pinamungahan nakabaos. O atangin ninyo atong decision game 3.